Fasalo edisi hapangni luazi mungbai khumulungni Maharaja Bir Bikram lamprawa khlaijaka Maharaja Bir Bikram Maniko Bahadurni fil sarasi breya saimani sal panda jati gothar musungui pandano sengsawi rikha edisini chairman Musang Jagadish Debarma Chini Bubagara Bir Bikram Kishore Manikyo Bahadur Debarmani tini tongthok achema salo hasteni joto lokurokno sibaite khakchama yafaro 19 August Maharaja Bir Bikram Maniko Bahadurni fil sarasi breya saimani sal abni bagui fasalo bisi brum brumni haike haste ganangi loazi jaka Maharaja Bir Bikram Maniko Bahadurni fil sarasi breya saimani sal panda aba haike no asalo edisi hapangni loazi mungbai bo khumulungni Maharaja Bir Bikram lamprawo khlaijaka Maharaja Bir Bikram Maniko Bahadurni fil sarasi breya saimani sal panda jati gothar musungui pandano sengsawi rikha edisini chairman Musang Jagadish Debarma manjaka edisini EM Suhel Debarma Komal Koloy MDC Ganesh Debarma Uma Shankar Debarma edisini CEO Shike Jomotia te West Zonal ni chairman Ranjit Debarma kosong pandawa lamjak sokmani kokna rkha edisini CEO Shike Jomotia Tabok sini dari rencana Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur Debarma bini asai masal bini 114 years birth anniversary datye kom ya phalai tonglaiha sini orok hai manjapnya sini TDDC council ni honorable chairman Musang Jagadish Debarma bini loge tomo sini TDDC ni honorable EM Health tai ARDD Musang Komal Koloy jotana khonongkha tei hambai tini Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Administration এর তরফ থেকে 114th birth anniversary of Maharaja Bir Bikram Kishore Manikyo Sengora Palai Tongo edisini officers staffs they cultural troops they are ni elakani jara phai manja phene okra chakra taku buku jotonono opandawo phai manja phemani bagui Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni administration ni ngui te ani sakbai thani ngui nerok jotono phai kahan lamsogo te hambai rao sung oronigo যে 114তম বার্থ অ্যানিভার্সারি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য দেববর্মানি যে পালাইতংমানি जों साइमानो যে চিনি ব 184তম রাজা তংমানি বনি পরে কিরিট বিক্রম 185 তাবক বর্তমানো 186তম মহারাজা তাবক जों बायतंगो ओ देबबनी महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य देबबर्मानी आसाइमानी दिनो पालाइमानी दिनो आं मुइतो खायनायो जे जों जरनिगो चिनि हा त्रिपुरा हा हिनि जे जों तंगमानी बरक निथेन बरक नियमो गिफ्ट যারা ত্রিপুরা রাজ্যনি নাগরিক তোমা ওয়ানসা তোমা বরক যতনি বাঙৈ ও ত্রিপুরা হা চিনি বাঙৈ কাইসা গিফট বরনি থানি जों माखा ও হানো প্রটেকশন খাইনানি বাঙৈ তেই অমনো ডেভেলপমেন্ট খাইনানি বাঙৈ চিনি যতনিনো দায়িত্ব হানি বাঙৈ বনি ও আসাইমানি দিনো जों যত বখাগো जों समाय ताङै
समाय मा तांनाय जे चिनु हानो जों काहा खलायै रक्षा खलायै तेसा नायथाव खलायै जत एक लगे अमनो रक्षा खलायै ते डेभेलपमेन्ट खलायनायनि जे सामों आरो जतनो योगदान खलायबाय जादि आकबना आं जतनो आं कयजाबो हंगाय हाय आरो नोङो जे ताबो त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एरिया अथॉरिटी नि एडमिनिस्ट्रेशन पक्ष থেকে और हेडक्वार्टर संताबो मन पालन खाय दङ ते 44 सब जोनाल लेभेलावबो ओमा पालायजाक दङ शुधु प्रशासनिक तरफ থেকে जों मन पालायमानि आसुगाव थागै दंया आं सायमानो व्यक्तिगतभावे ताबो ओ महाराजा वीर विक्रम माणिक्य निजे आसायमानि दिन बनि जे बार्थडे आम प्रत्येकटा नग पालायजाक दङ शुधु नगया जतनि बोखागो बनि जे आसायमानि साल अमनो जों मुजो खलायै बनो जों खुलुमुं जानगो बनो जों रेसपेक्ट रगो ते आं ओ दिनो दिनैनि साल जतन कयनाय जे बन मुजो नारगै जों जोंनि बोखाना करा खलायै जाहाथे जों जोंनि ओ हानो गाहाम खलायै डेभेलपमेन्ट खालामनायनि बाङै जों समाय दांनाय आ कयटा कक सागै हाय दिनै और नगर जे नगराय कतर फाइ मानजाक फाइनाय रं अरनि एडिशनल ऑफिसर्स स्टाफ्स और एलाकानि बरक ताखुक बुखुक कल्चरल ट्रुप्स जारा मानजांनाय ते मीडिया फ्रेंड्स जतनो हाय आं वेलकाम खायै आनि कक और नगर मुथाखा जतनो हामबाय खुलुमखा महाराजा अमर माणिक्य Aba haikeno pandawa kok narkha edisini EM Suhel Debormati edisini chairman Mosang Jagodish Deborma जों गुसुं 184 किं बाय दैदुलि कलांजाक सुनामै कलांजाक अहानि बसार ताबो 184 किं यागुलो 185 186 जोंखा ताबो चिनि बुबाग्रा ताबो चिनि कथां दंगो चिनि बुबाग्रा प्रदीप विक्रम कृष्ण माणिक्य बिनि दैदुल मय ताबो हायनो हायजों चिनि बुबाग्रानि बसं चिनि बुबाग्रानि बोथै कथां खलायै जों ताबो देशा साबजागै द्रग अहानि मुकुमु हुकुमु तंथाय जाथाय बेबाग जों दिनै मानना बखाक थाङै दं आमा हाकिन दिनै बेलायनि खातंगो ते बरम रिबै जों खुलुमो याफारो जोंनि बुबाग्रा वीर विक्रम जों बनो बलाय खुरपाय हायुं हाय कतर मावो जों लाइबुमा चेरि नायखांके राजमाल परि नायखांके चिनि हानि बुं बुसु कतर चिनि हानि बुं बाहाय बुसु मत चिनि हानि गोरों बुसुक नायथ आबो जों आरम थाङै मानिनै फेबा दिनै अजारावो जों सायमानो जों तरक गोबां मा थानाय जरारावगो गेबें मुं फायै तरक हुजागै थांखा मुकुमु हुकुम बेबा फबजागै थांखा जों गोबां मा सिंगारमो जों सामानि एबा सामार रोखनागा ककथाय कौलो गोरोंनो बयरक बुसु सिमान खनागा अ हलं कक सादिनो अ हलं सालजा कक साफिनाय चिनि जेफुरु चिनि तिफारासाव थानजांनाय अ हानो खायरगनाय रोंनाय अ हानो हामजाना रोंनाय अ हानि बाहायनो सिनाय आफोर बेबाग जों चिनि कमाजाक मुकुमु हुकुमु तंथाय जाथाय गानमुं जुमु बेबाग चिनि सिरि रीति जों फिरग मानफिनो आवन बगै दिनै अजाराव कुबिनो कुप्लाय हिनि कगो दंगो फेबा आसिक बसर चिनि बुबाग्रानि मुकुमु हुकुमुनो फबितने मानि फेबा तरक चिनि तिफारासाव थानजा गोरा रों मान नुगै चिनि अमुकुमु हुकुमुनो तेकेबो फबितने मारिया अब तरक हायनो फेफ्लाय नगजगे फायने आम हायनो दिनै गोबां मा बर आगे जों दिनै राजनेतारावनो जों सामानि खोनाबो जों जायफ्रो आगे राजाराव ताम खायख्लांखा जों जनशिका आन्दोलन खायसे मा परिबो जों अमर राजाराव साथक जगै जों बेबाग चिनि
tongko sunu guru coba mak kelayu omok sama ini mazra belangka heba om hai cing ras neta rono cing kha kahaman sarane musumu tini bubagra tino MBB college kelang thayenge cing ar poriman gol khamu tini bubagra tini tulsi bod school bujong school makande school kelang thayenge cing ar ma porikla khamu tini bubagra tini airport kelang thayenge cing dina airport cing dina mangla khamu sendiri kebamas tini muku tini kelangai thangu tini matar baring thung kharsi mataing thung om hairok rutuki simanya hayung ha kotoro nirmoholung thung tini ojente palace thung kebang maro yaba kebang make ibem mutomai buni dofani borro sini amar truk ngo abana sogomna chai toka yaba kubini sogomol maya kubini srapsan bagi nang bono phobi ton manana yaba kubu jepur kasa phena a kubunete nang kasumelia kubu hani koplang thana abon bagai tini os halo sing os hal kathar sal hini wan sunan nang ani bagai nyake tang yake je raja aske chino naikoli kelangka aske chino snamai kelangka hai maha kotoro chino borang kusukhai kelangka sing tini buni tolo ma tongo chi tini o mukum hukumar tolak kolagi tongane piaba salsa chini tiprasa o hayingo kusuku pleng sinai sini jagnai eba sini jana thangi tongo o hukumo mukum hai kos kusuk keblai kotor kegru kubui ketharte kuno hayung guru tu manglo haji awan bagai sing ceri nai thai kanma kanboro bo asuk nai thogu chumma chumboro bo asun nai thogu moi boro bo asun thogu chini kokte basun khana thogu chini ragini khilima bas khana thogu sing o hani buba gara beching teidu langja awan bagai sing beleken khatum jana ko chini buba gara chini borom chini dofani thinang chini dofani mukumo hukumo bebak chini sing kungchuk thai awan bagai tini ojaro je bubagra asaimani salo sing tini muitu khlai obono surinai bubagra thanibo chini tiprasara ashuk sal kolmar omboi satok pitok khlaijak tomani mukumo hukumo sekjagai tomani bebak sokomorjak tomani tini o kathar sala asaimani bisingtei bubagra suma ashirbat khlaisitong o tiprasara o hayung kusuk plangai dakti no chini yok samamani o hawa tiprasahani sini jana nungsitu abona ani surimung tongnai haino hai tini jot tonono basnga ajukjak chini jot khakam lukorok te basnga ajo chini jot dignitaries rok borok haino hai tini ojaro khakam yapuri ani kok samane suistitu jotonon hambai kurumbai kya 114তম স্বর্গীয় বুবাগ্রা চিনি বীর বিক্রম মানিককনি আসামানি সালন এডিসিনি চাইতুক মাবাই অর কাইসা পান্দা খাইজাকা ম পান্দানি সভাপতি চিনি দাংসব আচুকজাক এডিসিনি ইএফ বরমগনাং কমল কলই চিনি খরকনাই এডিসিনি আদম বরমগনাং গণেশ দে বর্মা তাই উমাশঙ্কর দে বর্মা এডিসিনি সিইও তাই যত অফিস আশ্রক এডিসিনি সাবর্জনিত স্টাফরক আরক্ষা দপ্তরনি অফিস কর্মীবৃন্দ ম আমচাইনি তাকো কাহাম Boko kahamsong media friends anglong thani bisi jorana halia chini iem komol koloi যথেষ্ট বুবাগ্রানি লাইবমানো শাখা আঙ্গব সিমিনো সালামতুলো বুবাগ্রা বিবেক্রম থং রাধাকিশোর মানিক থং বিচন্দ্র মানিক থং ধর্ম মানিক থং যে কোনো বুবাগ্রা না বখা কুমার বখা কাহাম খা কাহাম যত দিকেও না শুধু ষড়যন্ত্র খোলাই যাগৈ মকক শাখা চিনি ইয়াম কমল কলই আও ত্রিপুরা হাস্টেনি ম পাইথাক বুবাগ্রা স্বর্গীয় বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর 39+ অমর থিয়া হুঙ্কাই তিনি ত্রিপুরাসানি তাবুক নিম জড়াও যে ক্রাইসিস political crisis, land right crisis, identity crisis অবসর পাইলা খবর হাইপন অনেক গোয়ার চীন ভারতবর্ষ গোবাংবা রাজ্য
ভারতবর্ষ গোबांमा জাতি বিভিন্ন ধর্ম হাইপन তিনি মহারাজ কাইसा तम होनाय सम्प्रीति रक्षा खायथिनि हाय उंग हा कतर महाराजनि बुमुं अनेक दङ महाराज बिरबिक्रम किशोर माणिक्य अंत बिनि सिगां তিনি বীরচন্দ্র মাণিক্য अंत যতন আবরণের জন্য তবে তেলক রাষ্ট্রতন্ত্র ফাইমানি পড়ে গণতন্ত্রও ফাইমানি পড়ে ষড়যন্ত্র খাইজাগে লাইফমানা তেলক সকমানা নাই দেব অবন সকমলেই মাঙ্গলা হিস্ট্রি রিপিট ইটসেলফ যে সেকাবেন ফাইনাই তাবো কাইসা দিয়ে বয়ার শিবচাই জমানি কুকুবইন মজরাও তেমসে চিনি ইয়া ভাবো ত্রিপুরা হাস্টে নিযুক্ত রাজনীতি অধিকার অর্থনীতি অধিকার ভাই সবাই এখন বুবাগ্রা স্বর্গীয় বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যনি নাহার মুন্ন সংগ্রহীয় जों तेरक चिनि जाफावो ताइसा फाइनालि सम्भावना नंगै दङ मजराव जों बिनि आदर्श बिनि नाहार मानो जतन फलो खायै जों आगुमानि बादा होनै आंतिनि मसालो जत्त एदिसि आमचनि त्रिपुरा हास्टेनि जत्त लोगरनो खाकाहाम रहरै मसादुम जराव ककलक सालिया होनैनो आरो कम मुथाका जतन हामबाय खुलुमगा पांडावा महाराजा बीरबिक्रम माणिक बाहादुरनि मांगप्लिवा खुम्बगै बन बरम याफारका एडिसिनि चेयरमैन मोसां जगदीश देबरमा एडिसिनि सीईओ शिके जमतिया एडिसिनि ईएम सुहेल देबरमा कमल कलय एमडीसी गणेश देबरमा उमाशंकर देबरमा ते वेस्ट जोनालनि चेयरमैन रंजित देबरमा कसं खुमुलुंनि सिमि प्रबिरनि कक्थुम चिन खरां Nai